यूट्यूबर सी रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस पब्लिसिटी निमंत्रण दिया आम देखु आम भी जाइलु वंदे भारत एक्सप्रेस जो कलिकता पर्यंत आम जाइलु से पाखापाखि 100 ना 150 रु अधिक यूट्यूबर को डका होता ता भर भी से मालहोत्रा भी आसी थी पारती आम देखीचे सी जो आपणकर तेलंगाना आंध्र मध्य जो वंदे भारत है तार से पब्लिसिटी गले देखु पहलगाम आक्रमण घटना और ता परवर्ती पर्याय जो भारत तरफ जो प्रत्याक्रमण है आतंकवादी आडा उपर आक्रमण करागला तार परवर्ती घटना परिप्रेक्षी में किसी लोकों ऊपर वर्तमान संदेह नजर रे देखा जाइछि। ज्योति मालहोत्रा जी आमर हरियाणा जड़े यूट्यूबर तांकर पाकिस्तान सहित संपृक्ति पाकिस्तान को गुप्त तथ्य दबा अभियोग आसी विरुद्ध रे ताकू नेकरी सेठाकार पुलिस आ जातीय संस्था मध्य तदंत करुचंती जेहेतु गोटे यहाँ संवेदनशील प्रसंग से ज्योति मालहोत्रा पुरी आसते पुरी रे तांको सहित संयोग रे आसीतिबा पुरी रो जने यूट्यूबर कम वर्षर झीटे प्रियंका सेनापति सी भी बर्तमान तांकर फोटो जेते सबू इंस्टा बा यूट्यूब को देखिक जो फोटो जेते सबू ताकू नजर जो जो मान सहित तांकर लिंक पचरा उचरा करा जाउची एबे संदेह घर को आसी आम ओडिशार बा पुरीर प्रियंका सेनापति तांको भी मध्य पुलिस पचरा उचरा करुची तांको विषय रे सविशेष तथ्य संग्रह करुची अंचल सर ए गोटे आलोचना होती एते कम समय भितर बापा पाखे एत टा आसला कौटी जो गोटे साधारण ग्रोसरी छोट ग्रोसरी दुकान रू सी भी 2-3 दुकान मालिक होती शुणु व्यवसाय रे किए केतल अभिवृद्धि कौन करो सेटा तो कहि परिबानी किंतु प्रियंका सेनापति बापा जहाँ तथ्य कहूँ जोटे ग्रोसरी दुकानी गोटे ग्रोसरी दुकान 4टा होटेल को होटेल करवा इटा किसी छोटिया अचिवमेंट नुहे बुझीपार स्थानीय लोक मैंने संदेह चक्षुरे देखुंट ए पर्यंत से संदेह चक्षुरे कहीं सेटा को गुरुत्व दौ नथिले जेते बेले ज्योति मालहोत्रा सहित तांकर संपर्क और पूर्वर पाकिस्तान भी से जाइछंती ज्योति मालहोत्रा सहित संपर्क रे रहिछंती ये समस्त जेते बेले पदा को आसुची तदंत परिसरभुक्त होउची सेते बेले संदेह होउची सीए देशद्रोह भली किसी कार्य करी बा गुप्त तथ्य देकर एते पैसा संग्रह करना तो ताकू नेकरी बर्तमान पुलिस तर्जमा करुची ज्योति मालहोत्रा हुंतु बा प्रियंका सेनापति हुंतु देशद्रोह आपण मनीष जने मारिदेबाठू जघन्य अपराध गृहित अपराध हो देशद्रोह कारण आपण देशद्रोह देशर गुप्त तथ्य बाहर को देकर देश को विपन्न करुचंती देशर अनेक लोक को गोटे लोक कितने मारिदेला 14 वर्ष बा आजीवन सजा है कि जदि जघन्य कांड कर मृत्युदंड भी दि जाऊँगी से तो भिन्न कथा किंतु आपण मैंने ताठू बड़ पाप करुचंती जो माने एथिरे संपृक्त रहउचंती जो माने विदेशी को गुप्त तथ्य हम भारत दौरान ताने भारत निरापत्ता को सुरक्षा को आपण मैंने विपन्न करुचंती तेणु एभली जघन्य अपराध करथिबा व्यक्ति विशेष को कौनसी परिस्थिति रे क्षमा दिया जिबा उचित नुहे बा कोहल मनोभाव पोषण करिबार आवश्यकता नहीं कारण तुमे तुम निज शौक निज प्रतिपत्ति निज घर ये बढ़ेवा पाई निज सुविधा पाई तुमे देश को विपन्न कर दो देशर सुरक्षा निरापत्ता एक सार्वभौमत्व को विपन्न करुच तेणु एभली करुथिबा व्यक्ति को कौनसी परिस्थिति रे क्षमा करा जिबा उचित नुहे कठोर रु कठोर शास्ति दिया जिबा उचित आ गोटे विशेष देखा जे एते दिन धरिकी से ज्योति मालहोत्रा जे कि पाकिस्तान संगे लिंक थिला चाइना को जाइथिले किंतु हमर इंटेलिजेंस के जानि पारु नथिला केमती तो एई सब इंसिडेंट हे सला परे काहे धरपकड़ होई आज्ञा एक कथा कहिले तो समस्त कहिबे आमे सरकार को विरोधी हमर पूरा कहिली पहलगाम रे से माने एते बाट चाली चाली के आसुछंती मारी दे की जाउछंती आमे सेतक भी जानि पारलुनी आपण जो पुलवामा रे से माने 300-400 केजी आरडीएक्स आनी खंजी दे की के जाउछंती आमे सेटा जानि पारनु ता माने मु क्वेश्चन करू नाही प्रश्न उठाऊ नाही हमर इंटेलिजेंस व्यवस्था केवल विजिलेंस चढ़ऊ हेले जना पड़ो लोकटा दुर्नीति करुला
ଲୋକଟାକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟम ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି বা ଆପଣ ମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଧରିକି ଆମେ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅନେକ କାମ କରିପାରୁଛେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିପାରିଥିଲେ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଏଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା କଥା। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ, ମୁଁ କହୁନି ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେଡି ଗୁଡ଼ କହୁଣି କି ବୋହିଲା ପରେ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ଟା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଏ, ତାକୁ ରେଲୱେର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆହଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯୋଉ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 100 ନା 150ରୁ ଅଧିକ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ସେ ମାଲହୋତ୍ରା ବି ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ହେଲା, ତାର ସେ ପବ୍ଲିସିଟିରେ ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ମେକାନିଜମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରନ୍ତେ ଠିକଣା ଟାଇମରେ। ଏ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ କହୁନି କି ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି ତ କାହା କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି। କାହିଁକି ମିଶୁଛି? ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଏ ନୁହଁ, ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଯେ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଯେ ନୱାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କଥା ମିଶି ପାରିବେ। ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ବାସିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଏମ୍ବାସି ସହିତ ମିଶୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟକୁ, ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ଯଦି କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କହିଦେଇଥିବେ, ଯଦି କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବେ, ତେବେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମୂଳରୁ ରୋକିପାରିଲେନି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଜେଣ୍ଟଲ ଜେରା ଆମେ କରିପାରିଲେନି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମ୍ବାସି ଯାଉଛି, ଏମ୍ବାସି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଏମ୍ବାସି ସହିତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କାମ କ'ଣ? ସେ କାହିଁକି ସେପଟୁ ଯାଉଛି? ସେ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ମୁଁ କହୁନି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲେମିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଚୌକନ୍ନା ହବାର ଥିଲା, ଆଲର୍ଟ ହବାର ଥିଲା।